mawaya na ko lo mawa grâce na biso me comprendre na ki ma na kalingo me esprit boy esprit me boy ebi ko kalinga ete esprit na esprit me boy boke ba bilo bo finga na ata binote ngalo wesa bino mutema paska ba bien na ngamba na asombelanga pa paradi adok sa bino ko lo na kalingeli ngulu na so cheka matungulu na loso alolo alia bongo manuela kitoko lo papa de olia ka ngulu lo papa di folia ka ngulu na kalingi loso ponga na okata na video mbala ngala msukala ta zokota fo na lambele biloko bon batu na bosani ndala numba sima mais na sanoka ba photo po bazo continuer finga nga abe batu benga nga ye wo benga nga suya ate na lingite lo na lembisi mbisi na mbasuka na yiki mana kalingo mespre boy na tika lo chance grâce oza na chance kanga munoko ye suso finga bêtise le na yela yo mbisi mwana na yela yo mode na fingela yo na mwana no li kokolo no zana na kata libumu mwana ana ya balado no botete maza balado mwana no zana na poso finga no mwana na te pona yebi to soko bi makulera ni po yo le na ba japonais le na bi ba restu ne bite mwana so demander caméléon azana beaucoup de couleurs na yebela non grâce keba eza mbasuka kanga li funi no wana ya musomba grâce mbizi kanga ngo na ebisao kola sante ofinga bêtise na za danger na makambo na ko tangiswa ngo keba batele loko no zane na libumu seleketa no zane na libumu batele na ebisao batele loko no zane mobali niyama sanga mobali zoba mwasi niyama tala mwasi kwa grâce mbizi tala mobali tieze ma ebiete eba tata mwana na za libumu te temu ba lali ebele koto oya lali yelele grâce mbizi ayebite mobali wa tieze minani akokize mite muta maladi nyama muta sida tala mwana mwoso na sida bakende ko coach tieze mino bacho ba protéger libumu na matrice ane panza na nyama ya solo matrice ya solo wa ba tuzo bofinga nga bon to bandi no na règle numéro 1 ba fio na laxibino bana âge ba koza na âge ba 20 ans bazana ba 30 et quelques bo monde ba photo na laxibino loso bozo mona fio na mususu na ona régler ça ke na mutu na vero bebe yo na komba zosienne loso na action ba lekine ba yaya na yete me ba lekine propre propre pour maman bango bota bango 10 tata ba lekine ona laxibino nyoso bomoni ba mama mikolo na laxibino o mama benga nga Chantal bomoni ba mama na laxibino mikolo mikolo ba ser ona laxibino manuela kitoko Merco, Chimène Kela Merco, Magali le maman Merco, Clarisse Merco, tous sur la Merco, Mi José la reine, Merco, pour bien se chanter comme Merco, li bende doxy. Bon, moi, je ne connais pas l'axibino. Ma fille, on a son axibino, mi colo, voilà, ba leki ya Zosiane, maman moko, bana maman na oyo, ya mado, maman ne mado ya bula wana, finga tata na ngati le zoba moko ya salite, na nga ko calculete, bana mado. Bana mado atika mama na ya ndumba ya sidonia afuna mada sida bana atika bango po yeti le lozo continue na kombo nanga omoni yo okufa mama ko msusu olamuka moni yo okufa olamuka okufi na yebisao muta lamuki makufi obinde sala olamuki me mayele skwe silio ngaba meka ngate ndozo meka ngaone mwana ozo meka ngaba meka ngate ndoki omoni baleki no Kami tena na video kwa lupangu na bango ba usa koko na bango mon koko na bango ba usa ile mission ba oke ba yambie koko na bango lo ba usa surprise bomani fia na vero am kolo wana tu de la continuera so asa ba video na salite ata ba exemple na ngana kati nena camarade na lia na sani moti le longa yo mo kata kombo na ngate tangi yo so la kombo na nganga koto na sa ba recherche au moins la Camille te koko na video to cha koko nao balek na l'action balek a vero ba balek ya vero balek ne basala kindumba balek ne salte basala kindumba na lona na poso finga tende lona na posa na mote basala kindumba na wenze balek ne na ville kuta bandumba mingando ya salite leka vero fio finga ngana regesake na mutu zosienne balek neta bota balek neta sikoya benga nga yaya bomoni niveau balek ne bona na mfabino za na 45 abondi mangate point no ndima bino ndi ba tembe bino wa tembe mo balega zosienne balega zosienne ta balega zosienne
bomone long o mo ba kokani makasi bota sko yesko na choko lango bomone ba kokani o ba legi ya Zosiane ya Vero dans un mukolo mubali na zangane na ndako mukolo na ye yo keba bino ngalo to sila na te oyebi mukolo na ngayo ma mukolo mami yo sa ba video no ta kombo na ngaka tilo na ba video na mami botala makate bo comprendre que botala makate sa bino sa ko sala ba video na kombo na ngala ba video botala mate bo yebi bo mi yebi bino sona bo tetela bo yebani sa kombo ya Chantal Bola botala mate bo yebi yango bo mi yebi yango na kipa bino sute o ya rando te na fingi bino te na ko finga bino te bo koka pete na kita bo koka te na gadia bino tile ona ganya ka bino mais l'autre so la ka libende mais ako yango doxi grâce mbizi bo doki bino sona ba blandine yango za ngo photo matériel papa parler za réglo asombela ma paradis ngaba asombela nga ngala vona mbai na meminga amuya meminga ndanga memanga na voiture ndeba memanga na ndako no memanga bino ba célibataire neti Vero bala na ete Vero célibataire ta ba legne ba mingando balega Vero ba mingando matro na sa rando te no expliquer bino lega Vero na msutelo mabelo ka grâce mbizi mbisi ko lo bate ko ya elo mabelo ka mkoko la voka kasi mbizi keba ala couleur nina ta grâce mbizi na teinture nina ya bato mo ngumena na sebale iyo ola sa yo ngalo sa finga bêtise yo mbisi yo isoro pola yo mbisi yo keba na yo fingo mabe ko mekato bota mona traumatisé mbisi keba aba le kakate bo se plante na tiko finga bino bo se plante na bino te do bolinga ma finga bo me na eno so ba do li prendre ba faire argan eno so bolinga ba benga ma paradis chasa ko bolinga eno so ba rapport point ba funda ba paradis point ni bolinga abwe fona kata va na kata video ba paradis tala biloko te bino a comprendre no ba finga mbali nga mbali anda sana at ayoka atala ne ba video na ngati apesi ayoka ka bino te ba video bo sala bo finga nga trop bise. Il n'a pas de temps. Il ne calcule pas ça. Bon, on n'a pas si. Là, tu vois, la poupée barabine. Avec un paradis, appelle messenger. A Kamusinga. Nga contre la téléphone en belle langue. Pour ça, on a bloqué. On a bloqué, supprimé. On a bloqué. Pia, zoba. Qui zengi. Ah, attends, la binote. Nous, quand on finge salini. Il y a bengali, il y a pas les coups futés. Puis, il y a pas les coups futés. Puis, tout ça bien. Tant qu'on finge, on finge chaque jour. Et moi, pour l'embissaka, lundi, vendredi, bon, finir, oh, lundi, dimanche, bon, finir, pas paradis des fois. Faut finir à ma trésor lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ne va pas les 7 jours de la semaine sort. Bien, vous finir à bongo, bazoba. Bon, finir à ndambo, bon, finir à robanga, bon, finir le nom ndambo tiki. Bon, finir à kaye, ma finir à bino ya yemona, ngote, aye bibinote. Quand on a des reines, il y a pas de disciples, on a des carabino. Vous comprenez? Grâce à une quand on a les funi na yo, on a mosomba, imoraï, de nos alango. Quand on a mosomba na yo, on a grâce à une bise. Ok? Quand on a les funi, on a grâce à une bise. Na moi, on a s'appelé. Grâce à une bise, quand on a vraiment kanga. Ezamba suka so ye suno ye la yo ponga no rete mutute ete ko mote o ye na elio le na yana kalingo no mo no museleke tano zana na muna libumu mwana mandakala no zana mwana makidi bele mwana salfi donc mwana na bito bota rasnine mwana na ya kamele yo zana ba couleur ebele yo mbisi yo keba yo mbisi keba mbisi yo amba suka l'on a fingo te l'on a déplacé au caca non expliqué au bas détail pour me connaître au fingo na vendre le boité na on allait le boité na on allait quitter sa bocondis qu'on a mandé pomper au bien qu'on a pompé na fingo ni mo za mo bala bien te na est-ce que mo bala salité grâce mbizi mo bala donc a pola na se vous comprenez fingo ba gros modo donc bino webika ya mama na yo bino webika ya ngwana bino webika ya mama na wana après si ma fingo bo finga ngana trésor boza eloko sikate bofunga msuka biloko kala kako ya mama na yo te ngana ofunga lifunya mobali na yo mulifunya koko mobali na yo oki di soka pa kona va kufe pola yo grâce mbizi kama nona yo mbisi yo na finga yo mama ndo ndimi te na finga yo webi no mela ba do li prendre grâce mbizi webi osakana na fingo ndi matana fingo li soko nyama li so de na fingo grâce mbizi ndi mate mais pina zo mobali na bami mobali na mi yo mobali yo bino bolinga mibali bino mibali
Mon bande de papa paradis. Bino mi balte. Eza ba oya owa. O bino nyoso bolingate. Bo bala pete. Bo keba la bino ren. Ngaba meka te ngam bala sombela ngaba biloko, ngam bala sala ngaba kadu. Bino ba jaloux. Wa ba jaloux nanga. Ngaba no to nzela monte. Ngaba no mtumta poto na ndenge ne. Bo takana le kadu na beauté. Lo na yo finga te. Mais le no yo finga. Bo preparaka. Ba otumbola ngai public. Ba otumbola nga. Ba otumbola nga. Boy baka ndena zanga na paradis e no sona medidaka. La ligne la bino boule. Bino boy bité. Le na yo sopa e yango ko kwenda ba urgence. O Doliprane, o abeli mutu. Neti bo mona batu musunde o mona ba vero, neti vero Zosiane. Zosiane bo mona ga mutu boy. Yaza liboma ya propre. Donc bo mona mutu a Zosiane. Ya bo mona bata maboma o bazana ba kisasa. Mutu a Zosiane. Siko bata maboma ya kisasa na moi na pasi, yo bo mona ke salita ole na terrasse. Siko sozi maboma na bazana na kisasa, mutu a Zosiane. Bon moi la liboma mo ya fingi batu a répéter makambu 10. Bon moi la gete na fungola ndo ba idée mo comprendre dia Zosiane te. Moi na so ya fingi neti likambu. Chantali, bembele yo, Trésor. Au moins aya répéter sur Trésor. Liboma, aza liboma mosko ya propre. Pona poto te. Pona poto so mona mutama poto na liboma na poto ama liboma te. Na ba viana o ba mela ba kuyu, ba mela ka kuyu makasi. Posto so na mela kuyu ya de gandam. Vous comprenez? Siko alekana, yesko alekana za maliboma. Ndebo mona ka vero na tilelo, awasa ba video na yatanga ka kombo na la kompola ka ete. Afika ka nga tilelo. Na kompola ka ete yaya mukolo bongo. Yaya se respecto za mukolo ta balek no ndeba mikolo ta la vraiment ta yo moko. Nga age monote. Nga na lek no mke yaya. Na lek na yaya. Ni na ngoli kamuno, nga ngoli yango kokanga te kamnini. Elo ni no sila rate. Kindo kina bino ndeboye. Oza mukolo famille nga nyoso yaya. Wa mukolo ba mama leki na ngai, wa mukolo ba tante na ngai ba kokolo, ngoza mukolo ya ta ba leki no. Nga ba leki no mabenga mo ba tata mwasi. Ba tellement mikolo. Imagine même pas. Tika vi na ngai ya. Tika vi na ngai s'il te plaît Véro. Na boy Véro tika ngai. Tika vi na ngai Véro na boy na nga. Soki kombo na ngai, yango bozo linga, bo finga nga po botala makala kabeli bino. Bozwa. Bozwa kabelo mama paradis. Wande bozwa te o ala reine. Bozwa tout. Botike na nga papa paradis na nga. Na prince na nga. Vous comprenez? Maman mukolo yaya mukolo tabalek no nde bazaba tata mwasi na nga. Na boy. So ça va vidéo pour ça exemple comme na nga te. Ko pesa ka te nga ebiote. Yo ya mo mukolo na sala ya na tambala na nzia mo le kaka. Limbisanga. Na boy na kombo na nga yaya. Mais yama mukolo ko dono na obeta yo. Po banana régulation na mutu e pesa o vertige obela liboma. Ngabo kaso mo fini trésor scène et ça la biso goût makasi ngam mbay nga kiba mam na binote ala tana bino mbay nga bala Chantal libola akaza na tana bino bo bala ko tuté ba femme ba ndumba ba célibataire na bino so na bala zate na za na bag na bino nyos muto sala mariage azate muto bakangela pe lupango azate muto paza sérieux azate boaka ba bula boaka ba zoba boaka ba salité bovana na bimbeli na ndako te bovana na ba cowboy bovana na ba tiaku ba cochon wa bozana ba sentinelle ba mibalité o mso kumsenga la femme légitime on ozana ya sentinelle mibali bazara bongote mibali bazara ba trésor abicho gang mama onde mibali ota mobala o dégager ki mobali dégager ki mobali yo mozo tala mbala muna tonga dégager mbala dégager ki mobali bino ba mibali te bino ba selfie ba bula moko be ba blandino sako ba bula moko be ba moto otra niveau te yo fo diembela kana simalanga yo fo diembela ona finga bino te na expliquer bino ba détail yo fo diembela ka pala ngate ngaba diembela te mukile mona ngana niveau bino te niveau na bino te niveau moko te bino et chemin quel merco niveau na bino te Chantal libola moi ça papa paradis moi ça trésor habitué gang mobile nanga français belé yo grâce mbizi on comprendre te yo bi ke mobile nanga bokenda na hôtel yo mission ko kena mobile nanga hôtel mobile nanga ya protocole mobile nanga ça éviter akenda ga ça ko oui ya papa paradis kenda mobile nanga yo bleda utango ya beaucoup de trésor sikani on rêve on est délire mon mbano la mola yiwana les plus géants des plus géants on va ça être mbano les plus géants mais il était on rêve pas paradis bes no mabe bes ne simbite trésor wap mbana ngalinga ba bleda lo abino te yo bleda ka yelinga ba bleda te pa paradis yelinga yo grâce mbizi yo boniko on réveiller yo mo les géants
omone wala non parce que père na balala yo teyete ya moi poto solo boke fakaye bino so bomo rive ka trésor abitu bino nyonso Véro trésor oh kuna trésor oh kuna bango nyonso so ba beti comme trésor te bazara bien te chimene kala merco Manuela kitoko ya Maria kitoko moi ça na taille 1000 personnes ya ye moko kaka moi ça ngona Maria kitoko as commandé ni Maria kitoko tala ya moi mbinga ya Chantal Bola ya chimene kala ya mi José la reine ya Esther ya Clarisse Bambi ya Clarisse Mumba do yana Maria kitoko yoka moi ça mbinga Mosomba la bozona ndo bata ba moraïde bata ba mosomba tabaso bata ba mosomba ba moraïde mabona butu tala baso ba mena ba tote tabasa ba le tote na poto moi ça mena tote moi ça mena tote na poto tala baso ba tote basa ba nkoro ba mena ba nkoro moi ba na basi ma mena ba nkoro taba zozia ti la finga ka reine ngala reine ngama vona servir biloko ya na ba paya bo ebite na ba papa ute Londres faut pas le lire. Oui, vite. Et t'as un mbisi, t'as un mbisi ma coloca Jonker. T'as fait moi ma coloca Jonker. Tu m'as donné un ben à dire son baka ma blamba dans ma garage, ma car dans ma garage. Tu m'as salité le roi grâce mbisi le roi tableau ba français ni ama. Aux garçons m'embarrant de thé. Mais grâce mbisi yo so luki rando no yela yo. Mais bino ba botikali ba Véro, ba nani bino nyonso bino botikali. Bino faut ça la ka qui est derrière Chantal Bola bino wana. Bino sans combo na botama te, boyoka na te, ba mona bino te, botambo la pété, donc c'est fini, passez les tableaux. Na pesa bino siko gaz, bo beta combo na nde bolingi. Bo zwango, po sangai, bo stili na mokili. Même maman ba bota bino baza na valeur te. Sans combo na même maman bino ba valeur te, même ma famille, même bana na bino baza na valeur te. Donc so botin combo na te, bo sala bien te. Dans le moment na kana give na les news na kita mabe. Mais esprit boy, esprit bino ma pas de ko kita boyete. Mais nazali. Grâce mbizi mba suka be mbali boso kanga munoko na kanga mafuni no wana kanga mo somba no zana kanga imoraidi wanu zana. Kanga imoraidi mo sa tote kanga. Po mbalo so na yeli ombisi na yelo mabela mona no na yeli yanga no zana yone nina no zobota wana. Ya nina wana lengi sakate me demo keba. Mwana skaki ya rasa no zana na kata libumu wana. Alors, le ma juku kotele. Keba! Et là, il message na bino lelo. Mais les restes, ndé bozana. Non, qui fait binote. Mais grâce, il me dit, non, ça rando na yo. Okima. Moi, on a bela. On so boti mon ana. On a bela dépression. Ndé moi, na moussous na bela. On a melissa moi na âge de naissance nourrissant. On melissa ba kisi. Keba! Donc, grâce, il me dit réfléchir. Donc, réfléchir, yo moko. Mon dit pourtant, le déjà conseil na yo, grâce, il me dit. Yo mo suko ondima. Obota moi na permatiré. Ou bien peut-être on a la qui c'est dépression ou bien prenez car bien ça la fausse couche donc yo mi prenez la mbisi mi prenez là nga tiki bino peuple congolais ba oya ngai des gros bisous chimène kala bakialos ma daronne Merco Esther Angelos ma fille Merco Manuela Kitoko Merco ya Maria Kitoko ya zana bota 5000 personnes Merco Clarisse Mumba Merco bino so ba Merco ba pombe chanter po to so la kali bende mikolo kali bende ngamo Chantal Bola Merco mama paradis nga tiki bino ba oya ngai public nga merci mama mbozaki bele bolandinga